nandito tayo sa rooftop. Ayan guys, may mga stones. Ayan, or rocks. Rocks yan. Collection. Collection ni boss yan. Mga pyrite rocks. Galing sa kaibigan. Yung pyrite rocks, guys. Yan yung mini-melt. Tapos magkakuha ka ng konting ginto dyan. Yan. Yan, may iba-ibang klaseng pyrite rocks. May puti. Yan, ding gold. Ito yata ang tinatawag na white gold. Yan. So guys, balik na tayo sa garden. Ayan guys, mga alugbati. Tinusok ko lang dyan yung pinagulayan na alugbati. Ayan, nabuhay na. Yan, meron pa. Tapos, ito, oregano. Yan, madali lang buhay na oregano guys. Tutusok mo lang yan. 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 Marami kaming oregano guys. Ito, oregano din yan guys. Yan, oregano. So, ito guys, ayusin ko rin yan. Kalamansi. Papalitan ng lupa. So, that's all guys. Thank you so much for watching.